वो केते मास हैला 4 मास मासी जेमती कहली सेमती करिवो मासी सांगे टिके आसन चल जी जा तुम्हें मान भीतर पड़ा चल माउसी तुम जानी अछि लोक जदि एमती करिवो ताले का कहबा कहलो देखुछटी से बहुत जन का अवस्था कौन है जी आलो माँ आमे हेलु गरीब गुरुबा लोक हटिले खाइबू देखुछु तो बड़ बो कोଳରେ छुआटे आउ सान बो गर्भरे ताकू तो एमिति अवस्था मूल खटिया को पठेई परिबेनी दी जन को रोजगार 7 प्राणी कुटुंब आमे पोषि होछु तू कहलु झियो कहा थाली रो काढी मु कहा तुंडरे देबी माउसी प्रसूति महिला और गर्भवती महिला विषय अलग भाव निहाती दरकार जदि सेमानक पेट न पुरे सेमानक छुआंक अवस्था कौन हम कहलो आलो माँ खाली भाबिले तो पेट पुरी जीवनी दाना मिलिले सिना पेट पुरीबो मु तो सेई कथा कहबा पई आसीची गर्भवती महिला आ प्रसूति महिला मानक पई सरकारी योजना रे खाद्य सामग्री दिया जाउची नाही नाही घर रो बहु गंडे खाइबा पई तम दुआर जाई नीति ठिया हबो एउडा बड़ लोक लज्जा कथा नीति जाई ठियाबा पई किए कहूची एबे परा मासु को 5 किलो छतुआ मागणा दिया जाउची आनिबो घरे रखिबो पानी रे गोली खाइबाक दबो नाही मो पिले अनेइथिबे सेठी मां माने खाइबे सेईटा केमितिया कथा कहलो जियो पिले अनेइबे काहे की 6 मास रु 3 वर्ष रो पिलांक पई सरकार 4 किलो छतुआ मागणा दउछंती ता छडा जो माने पुष्टिहीनतार शिकार होछंती सेमानंको मासुको 6 किलो छतुआ मागणा दिया जाउची सरकार तममानक पई एते व्यवस्था करछंती हेले तमे आलो मां एते सब सुविधा अछि बोली हमें जानिले सिना हबो खाली एति कि नै माउसी सरकार तममानक पई आहुरी अनेक व्यवस्था करछंती हां सकाळ जलखिया अंगनवाड़ी केन्द्र पिलामानक पई अन्य एक आकर्षण जोंथिरे कि सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत भिन्न भिन्न प्रकार खाद्य जोगई दिया जाइथा परे परे सेमानक पई गरम रंधा खाद्य व्यवस्था करा जाइछि जेपरि कि 12 अनुଯାयी भिन्न भिन्न खाद्य परिवेषण करा जाउछि अंगनवाड़ी केन्द्र मुख्य काम है आमर गाँ गहली में पुष्टिहीनता शिशु मृत्युहार मातृ मृत्युहार को दूर करने तेणु ये जो समन्वित शिशु विकास सेवा प्रकल्प गाँ गहली कार्यकारी करी तार मुख्यतः 6टी सेवा सरकार तरफ जोगाई दि जाउछि प्रथम आमर रहुछि परिपूरक पुष्टि साधन कार्यक्रम जो कि आमर गर्भवती महिला प्रसूति महिला 6 मास रु 3 वर्षर शिशु तथा प्राक विद्यालय बा 3 वर्ष रु 6 वर्षर शिशु मानंकु खाद्य जोगाण करा जाउछि गर्भवती प्रसूति महिला एवं 7 मास रु 3 वर्षर शिशु मानंकु प्रत्येक मास 1 तारिख एवं 15 तारिख रे छतुआ जोगाण करा जाउछि गर्भवती महिला प्रसूति महिला 6 मास रु 3 वर्ष बयसर शिशु एवं पुष्टिहीनतार शिकार पिला जो माने अंगनवाड़ी केन्द्र को आसी पारु नाहंती सेमानंक पई खाद्य उपयोगी छतुआ पैकेट घर को नेबा लगी जोगई दिया जाउछि एहा प्रति मासर 1 तारिख एवं 15 तारिख रे बंटन करा जिबार व्यवस्था होइछि आमे प्रत्येक गर्भवती माँ मैंने मासक 2 थर लेखा 2.5 केजी लेखा छतुआ थर को नौचु गोटे 1 तारिख आ गोटे मासकर 15 तारिख एवं आमर अंगनवाड़ी रे प्रति मासर टीका दान होइछि आमे सुविधा टीका नहीं पारुछु आउ मध्य आमर प्रति मासरे स्वास्थ्य परीक्षा होछि जहा द्वारा कि आमर आउ मेडिकल बा बाहर को जिबा पडुनी आम गाँ रे अंगनवाड़ी द्वारा आमर स्वास्थ्य परीक्षा सुविधा रे करि पारुछु स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा छतुआ प्रस्तुत हेबा परे याको विभिन्न पर्याय पई अलग अलग भावरे विभिन्न रंगर पैकेट रे पैकिंग करा जिवो गर्भवती एवं प्रसूति महिलांक पई उद्दिष्ट हळदिया रंगर पैकेट 6 मास रु 3 वर्षर पिलांक पई
ଆକାଶୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଉଳ ବା ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛତୁଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ତାଜା ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଛତୁଆ ବଣ୍ଟାଯିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଛତୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଛତୁଆ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେ ଗହମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାଇ ଶୁଖାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଭାଜିଲା ପରେ ବୁଟ, ବାଦାମ, ଚିନି ମିଶ୍ରଣ କରି ତାକୁ ପେଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇକି ଛତୁଆକୁ ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଦେଉ ତାକୁ ନାଲି ଜରିରେ ତିଆରି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେବା, ବୃଦ୍ଧି ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଟିକା ଦିଆହୁଏ, ସେଠି ଓଜନ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଶିଶୁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ପୁଅ ଆମର ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବ, ଦେଖାଅ କାର୍ଡ ଦେଖାଅ। এটা 3rd ଡୋଜ୍ ନେବ। ରାତିକି ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଯଦି ଦେଖିବ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡିସିନ ଯାହା ଆଣିକି ଦେବ। ରାତିରେ ଟିକେ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ବରଫ ଟିକେ ବସିବ। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧି ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା କ୍ଷୀର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ମା କ୍ଷୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଥମ କଷ କ୍ଷୀର, ସେଇଟା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ କହନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀରଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଆମର ଜୀବନ ନାଶକାରୀ ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଘାତକ ରୋଗ, ସେଇ ରୋଗମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣରୁ ପିଲା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁକା।
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଦେବା। प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र रे 3 वर्षरू 6 वर्षर शिशु को सकाळ जलखिया मुढ़ी मुढ़ी मुआ गजामुग बादाम लड्डू दिया जाउछि। एतद्व्यतीत पाचिला पिजुली पाचिला आत पाचिला अमृतभंडा पाचिला कदली एवं पाचिला आंब मध्य दिया जाई परिबो। सेही परे मध्याह्न भोजन रे पिलामानंकु पुष्टिकर खाद्य जोगाण कार्यक्रम रे भात डालमा भात सोयाबीन बड़ी तरकारी एवं भात सहित सप्ताह रे गोटिए दिन अंडा तरकारी दिया जाउछि। एही योजनार कार्यकारिता रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करे अंगनवाड़ी केन्द्र एवं अंगनवाड़ी कर्मी। अंगनवाड़ी समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम गुड़िकर सठिक परिचालन निमंते मुख्यतः जो विषयगुड़िक उपरे विशेष ध्यान देवे सेगुड़िक हेला प्रथमे कार्यक्रमर सुपरिचालन पई योजना प्रस्तुति भिन्नक्षम शिशुक समेत एही योजनार समस्त हिताधिकारी चिन्हट ग्राम रे थिबा विभिन्न संस्था विशेषकर पंचायत स्वयं सहायक गोष्ठी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान स्वास्थ्य विभाग कर्मकर्ता सहित समन्वय रक्षा करी गोष्ठी संपर्क वृद्धि विभिन्न जोगाजोग कौशल अवलंबन करे स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जरिया गठित गां कल्याण समितिर आवाहिका दायित्व अंगनवाड़ी केन्द्र परिचालन सहित सबुकिछिर खातापत्र परिचालना और मासिक प्रगति विवरणी प्रस्तुत उपरे ध्यान दिया जाइथाय। सरकार निर्देश क्रमे 1 तारिख नूतन भाव डिसेंट्रलाइजेशन प्रोक्योरमेंट काम कर आगर आम सरकारी स्तर में ऊपर लेवल रू आमर खाद्यटा अंगनवाड़ी केन्द्र में पहुँचुला किंतु वर्तमान खाद्यटा अंगनवाड़ी केन्द्र में कर्मी माने एवं वार्ड मेंबर माने मिसी जॉइंट रे गोटे अकाउंट खोलिबे अकाउंट को टका डाली चाउल तेल परिबा से गाँव रू किणवे से गाइड करने आमर सरकार निर्देश देते गोटे जांच कमिटी गठन कर अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यकलाप किपर सुरुखुरु चलो तार सुपरिचालन निमंते आमर जांच कमिटी आवश्यक रही तेणु आम मैंने सरकार निर्देश क्रमे आपण जांच कमिटी सभ्य और सभ्य भाव निर्वाचित कर जांच कमिटी एवं मातृ कमिटी उभय बसी आम आलोचना करी अंगनवाड़ी दीदी एवं वार्डंगर को निर्देश देव एवं ISI मार्क खाद्य बजार किणिया से अनुमति देव एवं से खाद्य किणा सरला पर आम सठिक मात्रा रे जिनसटा को चेक कर
ଏହି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସେ ସେଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର ମିଟିଂ ପାସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯାଉ ବୋଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇକିରି ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇକିରି ଆଣି ସେଇଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ତଦାରଖ କରିବେ। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ 15 ଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ପଚାରି ବୁଝେ। ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ପାଠ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହାୟକ ମଧ୍ୟ କହେ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ମାସକୁ ବୈଠକରେ ଡକାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁ। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ